मोटुकू आपण मानक स्वागत करछो मैं YouTube चैनल मोने दुगो क्यूट लाइव को टुटुडू टुडू टुडू ताजे सकाळ सकाळ उठी जायছে 5:30 हेइছে चालन जिबा डोंगा बसे समस्त को कार्तिक पूर्णिमार हार्दिक अभिनंदन समस्त जीवन सुखमय गोटे भगवान माने एति प्रार्थना आम सहित आपण माने खुशी रे रहंदु हमको टिके आशीर्वाद करंदु आपन आशीर्वाद बहुत हम पाइबे आवश्यक अछि तो चलन आज वीडियो स्टार्ट करबा आ जिबा तळु को समस्त रेडी हे सालेनी जिबा डंगा बसिया ठीक अछि चलन ए हे कोन वीडियो करनी ऑन तापर कोन ऑन करने वीडियो निजे करी कोछु भाई ए हे सकाळ मोर ए के पकाई छी एटा भी ऐसे जगन्नाथ ने पकाई छी राधा कृष्ण में पकाई स्वर्ग सेडी में करछि स्वर्ग सेडी के करतलु मोला कनी ओ डंगा बसे उनु चल ना बाण अछि बगारे बाण को हो बाण आर दे के ए जोधन न बने डंगा चल हां ए को स्वर्ग सेडी आ जाओ सीढ़ी लागी छी स्वर्ग को आज 5टा बेले सब साथ देलनी हो मु 3:40 रु उठिलिनी कोन 3:40 हो भाई उठी गाधा पागा 3:40 रु मु 4 आ सोइनो बोधा रात रे मु 4टा रु खिची बुधा रिना मुनी ना काले मु 4टा रु उठिली इलो बापो आज सरी जीव बोली लोक की खुशी हमर सब ना जल्दी उठी के साथ दउछन कोन हला सेठी कोन चलै जंती ओ भाई यार सो कुआडे भाच खाली किछ करनो कोन आज भी हो कोन होबने कोन मारचे ये पे डंगी मसा हेई डंगा हेई हम धरि के बस हे मते काई ए तुला तू डंगा देखेउ डंगा तू हसेउ मते काई देखौछ हां ए देखनी देख बाहर बाहर तेरे बड़ डॉक्टर जाम दे आ मु गोटे रखिम बा सेमते तोरा मुळे छुट्टी नाही हां क्या कहू बड़ मुळे छुट्टी नाही हां कहू मु डॉक्टर देखो सानो आजा सब सारी सालेन ता रुट्टी फुटी बेटू करि साले तू एडी डॉक्टर खरा वाले खाइबो खाली रुट्टी करछ हां और सालेन सब करि सालेनी ता लुचै के रखि जंते ए देखो ना तरकारी कर सालेनी तरकारी कर सालेनी हे गिना रे रोटी हां चलो जाउछु देखंतु ये हमर डंगा भसाया पई सकाळ टिके हेई गलानी 6टा पाखे पाखे हेई गलानी आउ जाउछु आउ काडकू देखो ना पोलो ब्रिज बसेबा कोठी बसेबा और कोठी कोन एई बसेबा हां स्टार्ट करो नहीं तळे अच्छा हो चलो 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 कल फोन कहीं धरी के ऐसी कोला भाउजी छाडी देई इलो बाप ये बाण फुटौचंती भाई ओ चलो 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 जीव चलो ये कौन भात थिलु बा तू काले केनसर जिबा कौन पाइलो हेस चलो चलो हम सजा जा बापू हां चलो तो धरी के चलो हम फोन देखो क्यों भोजन चलो एटी कोठी कोठी एटी फुटेबो मु तो जानि पन ये करिवो भसेबो मु फुटेबो कह दे कोठी भसेबो जो धर तमे थई जनो धर डंगा सब गोट एइटी तळे थई दे एइटी आगो थई दे एइटी सजाडे एका थरे हां एइटी सजाडे एका थरे फुटेबो हां मु फुटेबो मु कहू छ फुटेबो कोन मु डंगा फुटेबो ए आस भसेइबो चलो देखो कौन कौन जाउची तमे एपटो आसो तमे बंगारे ठिया मते ठीक देखा होउछ तमे एपटो आसो सीधी ठिया कि कोन गोटे गोटे दबा तो
ଆଲୋ ଡଙ୍ଗା ହଲଲେ ଗଳି ପଡିବନି ମହମବତୀ? ଏଇଆ ତ ନା ପଡିବନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବସେଇବା ନହେଲେ ଆଉ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଡଙ୍ଗା ତ ପବନ ହେଲେ ତାର ଭାସିବ। ଦିଅ ଏବେଠୁ ନୁହେଁ ପତର ଆଗ ସେ ଗୁଆ ଥୋଇ ସାରୁ। ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ଆଲୋ କଣ ଫୁଲ ଥୋଇଲାଣି? ଫୁଲ ଆଉ କଣ ଝିଅ ବିରି ଫୁଲ ବିରି କୋଳଥ ବିରି ନୁଲ ହଁ ସବୁ ମିଶେଇକି ମୁଗ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଗୁଆ ପାନ ଦୀପଟେ ଲଗେଇଦେଲେ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇବା। ଦୀପ ନୁହେଁ ଇଏ ଲଗେଇବ ମହମବତୀ ଦୀପ ଲଗେଇବ। ଏ ତ ବାଣ ନାହିଁ ତ ବାଣ ନେ ଭାଇ ଫୁଟେଇବୁ ଝିରଝିରି 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 ଫୁଟଉ ନା ମୁଁ ଆସିଲାଣି ସିଙ୍ଗଡା ଯୁଗାଉ ନା ସିଙ୍ଗଡା ବାଣ କଣ ଫୁଟେଇବୁ ସିଙ୍ଗଡା ବାଣ ଫୁଟେଇବୁ ସେଟା ଟେକ ଟିକେ ଦେଖିବୁ କେତେ ବଳ ନାସିବା ସେ ଜଳିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳିବ ଯେ। ଦି ଜଣ ଆଗ ଭସେଇ ସାର 3 ଜଣ ତମେ 3 ଜଣ ମୋର ଫଟୋ ଯିବ। ତମେ 3 ଜଣ ଆଗ ନେଇ 3ଟା ଭସେଇ ଦେଲ ଯାଅ। ହେଲେ ତୋର ତ ଆଣିଲୁନି ଯାଅ ହଉ ତମେ 3 ଜଣ 3ଟା ବସାଅ ସିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭସେଇ ଦବୁ ଆଉ। ହଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ବସେଇ ଦବୁ ହେଲା ହଁ ଏକା କଥା ନା ନା ଆଣେ ଆଗ ଭସେଇ ଦିଅ ଆଗେ ଯା କୁନିଆ ବା ନିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ ହେ ତମେ ବସଉ ନା ନିଅ 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 ଦେଲାନି ଆମେ ଗୋଟେ ଭସେଇ ଦବୁ ତମେ ଧର ଏଇ ଧର 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 ଧୂପ ଦେଲନି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଧୂପ ନିଅ 3ଟା ଏଇ ଭସା ଆବେ ଭସା 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 ଧୀରେ 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 ହଁ ଗୋଟେ ରଖିଥା ଏଇ ହଁ ଆବେ ବୋଲୁନୁ ଗୀତ ଶିଖିନୁ କି ବେ ସେଇ ତ ଡଙ୍ଗା ଲାଖିଲା ଦେଖେ ଗୀତ ବୋଲୁନୁ ବୋଲି ଏ ହେ ଦେଖିକି ଯାଲୋ ପଡିବୁ ନଈରେ। ଡଙ୍ଗା ଲାଖି ଗଲେ ମୋର ହଉ ସେ ପଳେଇବ ଏଟା ଯାଅ 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 ଭସା ଗଲା ତ ଚାଲୁ ହଁ ବାଣ ମହମବତୀ ଛାଡି ଦେଇକି ତାର ଚଲେଇଛି ହଁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଚାଲ ଭାଇ ଏ କୁନିଆ ପାହାଇ ଯାଏ ସେଠି ଓ ହେଇ ଚାଲ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ପାପୋଛ ନାଇଁ ରଙ୍ଗୀନ ପାପୋଛ ଶୀତ ଦିନ କି ଗରମ କେମିତି ପିନ୍ଧିବ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ହଁ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧାରେ କଣ ଅଛି କରିସାରିଲେଣି ପୁରୀ ପୁଣି କରିବେ ସୁଜି ସିମେଇ ପୁରୀ ହବ ପୁଣି ସକାଳୁ ଖାଲି ପୁରୀ ଭୋଗ ଖାଲି ପୁରୀ ଭୋଗ ଦିଆହବ ଆମର ଆଜି ପୁରୀ ଭୋଗ ଦିଆହବ ହଁ କୁନିଆ କହୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଇଯିବନି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଣିଲି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ସବୁ ତ ପଡିବ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଛାଡିକି ଆଉ ସବୁ ଆଜି କଣ କରିବୁ କିଲୋ ଆଜି ମିକ୍ସଚର ହବ क्या ଆଉ କହିବି क्या है ନା କାଉ ପାଇଁ କହିବି କଣ ପକେଇଲା ତମେ ସବୁ ଖାଇବ ତ ଏଇ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ସବୁ
ମାମା ଆଜି ଲାଷ୍ଟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ନୁହେଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ଲାଷ୍ଟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉଛି କହିଲୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ଆଜି। ବାପା ସେମିତି କହିବେ ବଢିଆ ତାର ପିଠା ଦିଟା ତାପରେ କରିବ। ହଁ କଟାକଟି ହେଇଗଲାଣି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାବନି? କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ନା ମ କଣ ମାତିଚଲ ପୋଛିବ ଘର? କଣ ମାତିଚ ପୋଛି? କାଲି ଗୁରୁବାର ବୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୋଛିଥାନ୍ତ ନା ଏଇଖିଣା? ଆଉ ହଉ ତାହେଲେ ପୋଛ ପୋଛ। ମୁଁ ତଳେ ମୋର ଛାଣୁଛି ପରିବା। ମିକ୍ସଚର କରିବ ବା? କଣ କଣ କରିଦେଇଯିବି? ଏଇଥିରେ ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ଦେବି? ହଉ ହଉ। ये क्या हुआ कैसे हुआ? ମିକ୍ସଚର ପଡିବ କୋବି, ମିକ୍ସଚର ଆଜି ଖାଇବ ସବୁ। ମାଟି ଆଳୁ ବନ୍ଧା କୋବି। ये क्या बासी बासी खाना क्यों? ବାସି ଖାନା ନୁହେଁ, ସଜ ସକାଳୁ ହେଇଛି। ଏଟା କଣ ପନିର? କିଛି ପନିର ନୁହେଁ। ପନିର କଣ ସବୁ ସେନ ଖାଇଦେଲୁ ତୁ? ମୁଁ କୋଉଠି ଖାଇଛି? ତମ ବା 3 ଦିନ ଖାଇଲ। ତୁ ଖାଇଲୁ? ମୁଁ ଖାଇନି ତ। ତୁ ବା ତା ପରଦିନ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଖାଇକି କହୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ବାସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଏ। କହିବା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଟା ଯଦି ପାଣି ଦେଇଥିଲୁ ମୁଁ ସବୁ ଧୋଇକି ରଖେ। ମତେ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଦେଇଥାନ୍ତ, ସବୁ ତମର ଥୋଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଧୋଇଥାନ୍ତି ପକେଇଥାନ୍ତି ପକେଇଥାନ୍ତି। କଣ ପରିବା ଚୋପା ଛଡେଇଲ ସବୁ କଲ, ଆଉ ତା ଦେହରେ କଣ ରହିଲା ଧୋଇଦେଲ। ଆଉ କଣ କରୁଛ ବୁଣି? ଇଲୋ ମାଲୋ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କି ଖାଇବା। କଣ ମୁଁ ପିଠା ଖାଇବିନି? ଖାଅ। ଇଲୋ ବା ପୁରୀ ସିମେଇ ଖାଅ 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 ଖାଅ। ମୋର ପଡିଗଲା ସେପଟେ। ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଖାଅ 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 ପୁରୀ କି ସିମେଇ। ଆଉ କଣ ଖାଇବ ତମେ ସକାଳୁ? ମୋର ଏଇଖିଣା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୋ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ ଅଛି। ଖାଅ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ମିକ୍ସଚର ହବ, ମୋ ସ୍ପେଶାଲ ମିକ୍ସଚର। ହଁ ପୁରା ନଡ଼ିଆ ବାଦାମ ଫାଦାମ ସବୁ ପଡି ହବ। ବଢିଆ। ହଉ କର କର। ଡାଲି ଏଇ ତରକାରୀ ହେଇ ଆମର ତରକାରୀ ମିକ୍ସଚର ହେଇଯିବନି? ହଁ ହେଇଯିବ। କୋଉଥିରେ ମିକ୍ସଚର ତ? ହଁ ସବୁ ପଡୁଛି। କଣ ବେ? ଇଲୋ ବାପ ଚଲା 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 ସୈୟାର ତୁ ତ। ହଁ ହଁ ଥାଉ ହେଇଗଲା ଆମର। ତମେ ବୋଲ ଯାହା ବୋଲଛ ବୋଲ। କଣ ହେଇଛି? ଆଲୋ କଣ ହେଇଛି? କଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବସିଲ ମାଲୋ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ହେଲା କି ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ତମର ଗଜୁଛି। ସଇଲା? ହଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସ। ହେଇଯିବ। ହଁ ହଗା ଗରମ ଏଇଟା ତମ ବୋଧେ।
हाय आउता हे देख देखुनु हाँ ताको आज नुहे हम दिन एटा देखिला हाफ सार्ट टा एटा फुल सार्ट पिंधिया पे एटा हाफ सार्ट गोटे मंदिर जीवा को एटा ना एटा माने केतल कोन हाफ सार्ट पिंधि जाउ छनी एटा ईटा कोन कोन एटा कोन संबलपुर टाइप अछि एटा पैंट एटा या को तई हां एटा आज पिन देबे पिंधे काटिबे एटा पिंधे केक काटंतु हाँ दिया को पसे तुम पैंट शर्ट एक पसे तुम ना हेलो एटा फोगाड़ी सुविधा ना हाँ चलो दियो एटा हबन लो भितर एटा पियाज सुन छुई देला हाथ धोइब एखिना तो केमिति तमे पियाज रसुन तमे आज खुई देई थांदा मते केमिति अजनात रे खुई दब मु ताले आखि बंद कर दोजी मते आनी मटन चिकन पाटे बुझे दियो कोन पे मु आखि बंद कर दे मते कमर हां केती भात देखो मोर भात नाही मिश्र भल लागुला ना राग हेनी सब कहले एठी में जे लंका गुंड से देलानी एइठ बा नैची सेटा नै जाओ बुट जदी खाइबो नै जा बुट खाइबो तो चलो चलो माला जाउची तो आलू चकटा तो देखली तो आलू चकटा देखुचंते आज हमर खिचुड़ी कालरो डालमा भात ओ कटा मिक्स तरकारी आलू चकटा माँ एति दिचंदी जे खाइबो तू खाइबो कनिया बसंतु हाँ कोन डाकुचंदी माँ ताको रुटी ना परोटा परोटा भल है ये काट दियो ये काट दियो कुनिमा आपण खाई देलेन कहतले भल लागुनी बोली खिचुड़ी रहला मु पुनी भात नै आसी नलम खाई दे पुनी खाई छी हां हेडा खाई होबनी हां निश्चय खाइल कौन है मत कह सत कथा कह राग मु डरी पकौने मु पकई मु डरी पकौने लंका गुंड एठी खा देख कथा कह कथबार्ता हो ना हो ना हाँ कौन है सेटा बेकर कहीं पड़ौछु है भारी गेले आज रात उत्तम मध्यम हो से जात्रा वाला सहित पठेदेले नहीं जीवे काली गुरुवार घरे पार्टी कर
कौन है जी ये काम देख करियो गुरुवारिया हां नाउ सिमको से सोई तो ना जानलु टिका एरा की पता जा हां जा हां तमे आ पर सिंहासन पाली जण जण कर हां ना से कट हां 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 तू कहले हां मु कहले किछ होनी मु कहले चढ़ो खो तोरे सब काम किछ करना एटा भल लागुनी एटा अरे तांकु मानिबो दिलवा पारी पिले जगन्नाथ ते भल रखुछ सबडा मु देख पारी जा मु कैमरा नहीं ए कौन चलची किलो कौन चलची कॉमेडी शो बाबा एटा तुम मीटिंग हेले पिंदे पळयो सेइडा बढ़िया देखा तुम ए ले लानी कुंटू वाला मुंडे छप मके दे इलो मा ये गिडी 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 सासु तुले केते करा कहि था बुढ़ी सरे झाला मला मधु वाला बुढ़ी सरे झाला मला मधु ये क्या है साड़ में बिंदियो बापू पूर्णिमा ये क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है देखो ना बोलो कुछ भी नहीं बोलो कुछ मत भूलना ए बोलियो हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद मु कहिची ए बापू को भी बापा कर धोला साटा दे दे हां 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 तू खाएगी मो तो वीडियो कर कथा हम टिके तू ये कोन पुष्प ना बड़ा पपुल गले उनके स्वाहा कर से दीटा बेंची कर ना बेंची दे बेंची तापर बेंची शीघ्र खोला चाला देबी होनी जल्दी काढो शिकागो मारतलाडी शिकागो मारलाडी हां वो मजा बापू रही गले बापू रही बापू दिल मार अभ्यास गलाडी ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦିଏ हां जा 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 तुम्हें तमे आगे ने ता हल्लु छ हिलेगी हे तमे काटो ना बाबा मक्के हे आ पकेलु ना रखी दे आ फुक बुढ़ी गोई दे बुढ़ी मोला नहीं खाइबा आ काटी दे दिया तुम तुडियो दिए खुई दे ना बाबा खुई दे हां हम देखि दे हाँ मु खाइबिनी बा आमे खाइबुरु दिल पाउ गर्न दे ना से वही खा गई
ହଉ ସେ 3 ଜଣ ଖାଇଦିଅ ତବେ ମୁଁ ଆଳୁ କଣ କାଟିକି ପକେଇ ଦେଲାଣି ଖାଇଛନ୍ତି କେବେ କଣ ହବ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଶୁଣ ମ୍ୟାଗି କଣ କରିବେ ନା ଆଳୁ ପକେଇଦେଲେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ କିନ୍ତୁ 2-3ଟା ପକେଇବେ ପକେଇକି ସିଝେଇ ଦେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଇଗଣ ପକେଇଦେଲେ ଫଡା ଫଡା କରି ତାକୁ ପିଆଜରେ ଖାଲି ବଘାରିବେ ଦେଖି କି ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ସାଲେପୁରରେ ଡେଲି ଖାଇବା ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତରକାରୀ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଏଇଟା କଣ ହବ ନା ଆଳୁ ବିଲାତି ଟଗର ଖାଲି ତାର ଝୋଳ ଆଳୁ ବିଲାତି ଝୋଳ ମାନେ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ତରକାରୀ ତମର ଖାଇବା ନାହିଁ ତମକୁ ଆମେ କହିବୁନି ବାସ୍ କର କଣ ଆଣିବେ ଆଳୁ କୋରା ହେଇକି ପଡିବ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଲେ ଅଧା ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ବଘାରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଟମାଟୋ ପକେଇବେ ଖାଲି ଅଧାଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଟମାଟୋ ରହିଲେ ଟିକେ ଜାରି ହେଇଯିବ ମାନେ ଏଇଲେ ଅଳ୍ପ ପକାନ୍ତୁ ଖାଲି ଏତିକି ଟିକେ ରଖିଥିବା ଇଏ ଟମାଟୋ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋ ପେଟ କାଇଁ ଫୁଲ ଲାଗୁଛି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି କେବଳ ମତେ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛି ମୋ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ପିଠାଟେ କରିଦବ ଖାଇଦବ ନା ନା ଥାଉ ଦିଟା ଥାଉ 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 କରିବନି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତୋତେ ଫୁଲ ଲାଗୁଛି କଣ ପାଇଁ କଣ ହଉଛି ପିଠଉ ତ ବଟା ବେଶୀ କଣ ଆଉ ଘୋରିକି କଣ କଲାଣି ମୁଁ ସେୟା ଦେଖୁଛି ଘୋରିକି ତା ଦେହ ପକେଇ ଦବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବି ଦେଖ ଆଉ କଷାର ମତେ ଦେଖେଇବ କଣ ହେଇଛି କଣ ହଉଛି ହଁ କଣ ହଉଛି ବଘାରି ଦେଲେ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ କିଏ କରୁଛି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ରିଙ୍କି ଏ ଅଟା ହେଇ ଦଳା ଚାଲିଛି ଆମର ପୁଣି ରୁଟି ହବ ଅଦା ରାମ୍ପି ଦେଇ ପକେଇଦବ ଅଦା ଢାଙ୍କି ଦେଇକି ଏଟାକୁ ଢାଳି ଦବ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ହଉ ତମେ କରିଦିଅ ଖାଇବାକୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ପିଠା ମୋର ତ ଆଳୁ ଚକଟା ଆଉ ଖାଇଛ ହଁ ସବୁଦିନ ହଉ ଆଉ ଚାଲ ଖାଇବ ଚାଲ ଖାଉଛୁ ନା କେତେ ଦିନ ସାଧା ଖାଇବାର ପୁରା ଅଛି ବିନା ପିଆଜ ଆମେ କିଛି ପାଳୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଳୁଛୁ ସେଇଟା ହିଁ କଷ୍ଟ ଆଉ ହଉ ଖାଇଦିଅ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ତାକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।